पूरे देश में बांग्ला भाषा बोलने वालों पर जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रानीगंज लोकल कमेटी की ओर से रानीगंज के नेताजी मोड़ पर एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां रानीगंज के पूर्व विधायक रुनु दत्त, कृष्णदास गुप्ता, हेमंत प्रभाकर, कल्लोल घोष, देवीदास बनर्जी सहित तमाम वामपंथी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे तथा इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई जो कि सीआर रोड बड़ा बाजार होकर फिर नेताजी मोड़ पर आकर समाप्त हुई। साथ ही इस मौके पर वामपंथी नेताओं ने अपने वक्तव्य में पूरे देश में जिस तरह से बांग्ला भाषा बोलने वालों पर अत्याचार हो रहा है उस पर अपनी चिंता जाहिर की और भाजपा, आरएसएस और टीएमसी से जवाब मांगा है। उनका कहना है कि इन्हीं पार्टियों और शक्तियों की वजह से आज पूरे देश में बांग्ला भाषी लोग अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে হেনস্থা করা হচ্ছে কেন? বিজেপি আরএসএস জবাব দাও। রবীন্দ্র নজরুলের বাংলায় সাম্প্রদায়িক বিজেপি আরএসএস ঠাঁই নাই। রবীন্দ্র নজরুলের বাংলায় বিজেপি আরএসএস ঠাঁই নাই। বাংলা বললেই বাংলা। রবীন্দ্রনাথের বাংলায় সাম্প্রদায়িক বিজেপি আরএসএস ঠাঁই নেই। ইনকলাব জিন্দাবাদ। বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলা হচ্ছে কেন? বিজেপি আরএসএস জবাব দাও। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে রাজ্য জুড়ে আমাদের এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে পরিযায়ী যে শ্রমিকেরা কাজ করতে গেছে তাদের অপরাধ যে তারা বাংলা ভাষায় কথা বলছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাভাষী তকমা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে তাদের সমস্ত প্রমাণপত্র রয়েছে, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি যাবতীয় প্রমাণপত্র থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে জোর করে জেলের মধ্যে ভরে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের অনেককে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে দিনের পর দিন খাবার না দিয়ে আটকে রাখা হচ্ছে। এই যে একটা অমানবিক আচরণ বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি তকমা দিয়ে দেওয়ার পরে হচ্ছে, এটা আমরা মানতে পারি না। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।